बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटे, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि ज़कात किन को नहीं दे सकते, यानी ये लाजमी ख्याल रखना कि ज़कात हम किन को नहीं दे सकते। तो ज़कात अपनी असल को और अपनी नस्ल को नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि आपके बावजदाद जिनसे आप पैदा हुए, यानी आपकी असल वो है जिनसे आप पैदा हुए, यानी आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके नाना, आपकी नानी, आपके दादा और आपकी दादी वगैरह, ये होगी आपकी असल। और नस्ल वो है जो आपसे पैदा हुए बच्चे, और नस्ल से मुराद जो आपसे पैदा हुए यानी कि आपका बेटा, आपकी बेटी, नवासी, आगे नवासा, पोता, पोती, पड़पोती, पड़नवासी वगैरह, ये आपकी यानी नस्ल है। इसके अलावा मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात माल का मैल है, इसलिए मैल सैयद को नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे आका हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो पाक है, हम मैल नहीं दे सकते उन्हें। मगर इनको तोहफे दे सकते हैं। अगर गरीब हैं तो उनकी हालत ख़राब है तो उन्हें तोहफे की ज़रिए से मदद कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, मगर ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात का आर्डर है ज़कात सनद का कि सैयद ज़कात नहीं लेते। जो निशान साहब निसाब है इसे ज़कात नहीं दे सकते, यानी जो साहब निसाब खुद ज़कात देता है उसे भी नहीं देनी ज़कात। फिर आगे ज़कात देना ऐसे आदमी को जायज़ नहीं है, और ज़कात देना भी ऐसे आदमी के लिए जायज़ नहीं है जिसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होती, बेशक वो माल तजारत ना हो और इनको दूसरी चीज़ों में मिला कर इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए। और गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दी जा सकती, नफली सदका दे सकते हैं, यानी गैर मुस्लिमों को ना ज़कात दे सकते हैं और ना फितराना दे सकते हैं, क्योंकि वो भी फ़र्ज़ है फितराना भी, तो ये ज़कात भी फ़र्ज़ है। ये तब दे सकते हैं गैर मुस्लिमों को जब मुसलमान कोई ज़कात लेने वाला ना हो, मगर नफली सदका जो है उन्हें जितना मर्जी आप कफ़ात कर दे दें, गैर मुस्लिम को दे दें, उनकी मदद कर दें। फिर कफन दफन की ज़कात नहीं दी जा सकती। अब वैसे मदद करें किसी कफन दफन की मदद, ज़कात से मदद नहीं की जा सकती। अगर वो फैमिली गरीब है तो अलग से इनकी मदद करें। कुरान की छपाई के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। ये सारी चीज़ें बयान हुई हैं पहले दौर में। ज़कात मस्जिद को नहीं दी जा सकती, मगर मदरसे को दी जा सकती जहाँ तलबा पढ़ते हैं। दुनियावी तलीमी इदारों को ज़कात नहीं दी जा सकती, मगर इनमें जो बच्चे मुस्तहिक हैं इनको ज़कात दी जा सकती है। शादियों के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती, मगर ऐसा कोई नौजवान जो निकाह करना चाहता है और उसके पास महर देने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो इसे ज़कात दी जा सकती है। ये ज़कात मस्कीन की मदद कहलाएगी, मगर जो ज़कात जिस्मों के लिए नहीं होगी, यानी उसको इस सूरत में ज़कात देंगे जिसके पास महर देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसने निकाह करना है, तो उसको निकाह करना सुन्नत है, ये अच्छी चीज़ है, वो ज़कात ले सकता है, मगर वो सिर्फ जो ख़ास खास चीज़ें हैं ना उसके लिए इस्तेमाल करे वो पैसे। जैसे आजकल शादी की ब्याह की रस्में या फजूल, इन पर खर्चने में पैसे होने चाहिए। पेशावर, यानी पेशावर मांगने वालों को ज़कात ना दें। जो पेशावर मांगते फिरते हैं ना गली गली, दरवाजे दरवाजे की ज़कात दें ज़कात दें, उनमें कि ऐसे भी हैं कि माल निसाब तक पहुंच चुके होते हैं, तो वो उन्हें आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए उन्हें ज़कात नहीं, तहकीक करनी ज़रूरी है अगर उनको देनी भी आता। फिर बदअकीदा लोगों को ज़कात ना दें। जो बदअकीदा लोग हैं जिनका अकीदा अच्छा नहीं है उन्हें भी ज़कात ना दें। फिर फासिक और फाजिर लोगों को ज़कात ना दें। फिर बेनमाजी और बिदती सैया, दो किस्म की बिदतें होती हैं, एक बिदत सैया होती है, एक बिदत वो होती है अच्छी बिदत, जैसा बिदत हसना कहते हैं, वो अच्छी बिदत होती है। बिदत का मतलब है जिसने कोई नया चीज़ निकाली दीन में, नई चीज़ निकाली। तो नई चीज़ में दो चीज़ें हैं, कि बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़। तो अच्छी चीज़ निकाली वो तो अच्छी बात है ना, बुरी चीज़ निकाली वो है बिदती, उसको ज़कात नहीं देनी। और बेनमाजी को उसका क्या तो का ज़कात ले।
کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ان کو ملنا چاہیے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر جو عذر کے بغیر روزے نہیں رکھتا، جو بے روزہ ہے، روزے خور ہے، روزے کھاتا، اس کو بھی زکوٰۃ نہ دے۔ پھر سود اتارنے والوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جو جس لوگوں کے اوپر قرض لیے وہ سود پر سود چڑھا ہوا، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ سود تو اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، اس لیے سود اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ نہ دیں۔ دو آدمی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ان دونوں نے آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور فرمایا، تم دونوں طاقتور ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اس غنی، اس طاقتور کما سکنے والا کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں طاقتور کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہے، اور غنی کا جو پہلے مالدار اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو غنی ہو اور کما سکتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ غنی ہونے کی حد 40 درہم ہے، یعنی کہ 1 اوقیہ۔ جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو اس کو بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگتا ہے حالانکہ بقدر کفایت اس کے پاس موجود ہو، وہ اپنے لیے آگ کا اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس دن اور رات کے لیے پیٹ بھر کا کھانا موجود ہو، اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، 1 لقمہ یا 2 لقمہ یا 1 کھجور یا 2 کھجور کی خاص سے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کو اس کے حال کو جانتا ہے کسی کو صدقہ دیں، نہ بھی کسی سے سوال کرتا ہے۔ یعنی مسکین ایسا شخص ہے کہ جو بتاتا نہیں کہ میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ معلوم بھی نہیں کرواتا، سادہ پوش ہوتا ہے، سفید کپڑے والا ہوتا ہے، تو اسے پہچاننا مشکل ہے، وہ مسکین ہوتا ہے، وہ شرم محسوس کرتا مانگنے سے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کا حال پہچاننا پڑتا ہے۔ سوال نہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹر بیٹی، آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔